अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो हमारी ज़रूरत भी है। मैं ये देख चुका हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छाई की दावत देते हैं और अच्छे काम करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद बुराई का खात्मा करें। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक अमली इक़दाम की ज़रूरत है, न कि हमें सिर्फ बात करने से या अकेले मेरे या किसी एक पर्सन के काम करने से ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ उसमें मैं आपको तरीका भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है। अब इसमें कंट्रोल करने से मुराद ये है कि हम उन तमाम वीडियोस को इंशाल्लाह कम से कम अपने मोबाइल पे और अपने फैमिली के मोबाइल पे नहीं चलने देंगे जो वीडियोस इस्लामी इक़्तिदार के अगेंस्ट होंगी। उसके लिए हमने क्या करना है, मैं खुद बज़ाते खुद एक डेवलपर हूँ, मुझे इस बात का भी पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐप को कैसे ऊपर लेके जाते हैं, तो उसका ये भी हम कर सकते हैं कि हम उसको कंट्रोल कैसे करें। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी को ये सिखाता हूँ कि आप सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें, तो वो कोई मेरे चैनल को कंट्रोल करे तो जी वो कर सकता है और वो उसका यूज़ करके अगर करता है तो इसको अलाउ है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम उस चीज़ को, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। नंबर एक, पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं मसलन मैं घर में हूँ और मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं नहीं करता, जब मैं नहीं करता तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ जब, तो मैं सोसाइटी के साथ में मूव नहीं कर पाता, मैं इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर सकता। मैं अगर बंद करूँगा तो मेरे बच्चे उस तरह की तरबियत नहीं पाएंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया के दो फेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब चूँकि सोसाइटी के साथ चलने के लिए सोशल मीडिया के पॉजिटिव रोल को हमें ले के चलना होगा और नेगेटिव को हमें ख़त्म करना होगा, और वो भी हमें बगैर किसी की सपोर्ट के, या हमने वो रूल खुद से डिफ़ाइन करने हैं। तो लिहाजा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करें, और इसमें आपने कुछ ख़ास नहीं करना, जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद आपको वो सारी टेक्निक सिखा दी जाएगी कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। नंबर टू, जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गलत सिखाई जाती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको ऐसे बिल्ड किया जा रहा है कि मतलब उससे क्या होता है कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो ख़राब हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई बंदा अगर मुझसे ये सवाल करता है कि आपको इससे क्या लेना देना, अगर एक जनरेशन ख़राब हो रही है तो क्या इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। तो याद रखेंगे, उसमें मेरा जो सबसे बुनियादी इंटरेस्ट है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुछ अगर सिखाया है, मुझे कुछ अगर नॉलेज दिया है, तो ये कुछ भी इल्म हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान हो, वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो जो चीज़ अल्लाह ने दी होती है, अल्लाह ने उसके बारे में पूछना भी है, और अल्लाह ताला जब किसी को ये हिम्मत अता करते हैं तो यकीनन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस हिम्मत का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हमारे लिए जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो काम कर रही हैं और वो यहाँ से अर्न कर रही हैं और अपने घर चला रही हैं। और ये मैं आपको कोई वैसे नहीं कह रहा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, और मैं एक ही आपको ऐसे मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ना एक बार ऐसे हुआ कि कोई एक ऐसी लड़की आई और उसने मुझसे ये कहा कि, मतलब मैं उनको पहले से जानता था फैमिली वाइज कि उनके हालात ठीक नहीं हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन कैसे करूं और मैं यहाँ से अर्न कैसे करूं। तो जब उन्होंने ये पूछा तो मेरे जहन में तब सवाल ये पैदा हुआ कि हम अगर एक बंदा जो है जिसका कोई रास्ता नहीं है, उसके अगर ऐसा, आप खुद सोचेंगे, एक ऐसी बच्ची जिसकी एज जो है वो 20-22 साल है और ऊपर से उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है क्योंकि उसके अगर अबू भी नहीं है, तो आप खुद सोचें कि अगर एक 20-22 साल की बच्ची जो है वो सोशल मीडिया का
یوز کرنا چاہ رہی ہے صرف اس لیے کہ میں گھر سے باہر نکل کے اگر میں جاب پہلی بات ہے جاب ہی نہیں ملتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم ان کو کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایسا نہ کریں، آپ ٹک ٹاک نہ بنائیں، آپ یہ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ایسے لوگوں کی ذمہ داری کون لے گا جو بہت مجبوری میں کچھ کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے بھی میں نیکسٹ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ایسا سٹیپ ضرور کریں کہ جس کے اوپر ہم ان کو پازیٹیو وے سے کمانا سکھائیں، نہ کہ وہ ایسے کسی طریقے سے کمائیں جو اسلام میں حرام ہے۔ تو دوسرے نمبر پر حرام مال میں ایک تو برکت نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پر لوگوں کی طرف سے آپ کا سوال یہ ہے، جیسے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑی یہ پاور ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بندے کو نگلیکٹ کر دیں، آپ سوچئے گا کہ جتنی بھی برائی پھیل رہی ہے، جتنی بھی سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ایک ویڈیو ہے، اب اس ویڈیو کو جو غلط قسم کی ویڈیو ہوتی ہے، بس آج کل چونکہ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ جو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو ہم جب لوگ اس کو پورا واچ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا، زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اتنا بڑا سورس آف ارننگ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں، کہ جو ایک ویڈیو جو ہے وہ ملین ٹائم دیکھی گئی ہے، اور اس میں ہم لوگ خود شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک ویڈیو ایسی ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی ایکٹریس ہے، کوئی اس طرح کی بعض لوگوں کے ہاں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم جیسے بہت سارے ایسے ایکٹرس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب ان کو ایک تو ہم اور امیر بنا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ انٹرویو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو وہاں پر ہمارے نوجوان یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس پہ سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بنیادی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو میں یہ گروپ بنا رہا ہوں، اس گروپ کے اندر آپ اپنے گروپ کو جوائن کریں، اور اس کے بعد ہم جو ٹیکنیک یوز کریں گے، وہ ٹیکنیک جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیکنیک کے اگینسٹ وہ لوگ بھی ورک کریں گے جو غلط لوگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بندہ ہے، اس کی نظر میں ایک چیز وہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے، ایک بندہ ہے وہ ایکٹر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ایکٹنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے، کچھ ایسے ایکٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کو کبھی بھی ایکٹنگ کی طرف نہیں لاؤں گا، لیکن میں خود تو کرتا ہوں لیکن میں اپنی بیٹی کو نہیں کرنے دیتا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ڈیفرنٹ قسم کی ذہن سازی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ تو آج کل چیزوں کو بلا وجہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ اور بھی سورس ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے نیگیٹو یوز سے ہی ہم چیزوں کو چلا رہے ہیں، اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ ہم ان تمام لوگوں کا ہے جو دین کو جانتے ہوئے بھی، اللہ کے قانون کو جانتے ہوئے بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو واچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ ایک ویڈیو کو بند کریں تو تھوڑی دیر بعد دیکھیں کہ دوسری کوئی ویڈیو آئی ہوئی ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو اب اس کا یہ مطلب ہم ایسی ٹیکنیک یوز کریں گے کہ انشاءاللہ وہ لوگ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز اوپر آنا شروع ہو جائیں گی جو ایسے کنٹینٹ میں ہوں گی جو ہماری جنریشن کے لیے بہتر ہوں۔ اور آپ اگر انٹرٹیننگ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹرٹیننگ ویڈیوز بناتے ہیں لیکن وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہوتی ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بنائیں، لیکن آپ اگر حدود توڑیں گے، آپ اگر ہمیں اس چیز پہ نقصان پہنچائیں گے، تو ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہم اگر اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، فلاں چیز ایسے ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل بھی میرا یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی اس بات کے اوپر کوئی ان لوگوں کے لیے جو
किसी भी किस्म की कमाई को हलाल समझते हैं, मैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल भी इस बात के ऊपर डिस्कशन ना करें। हाँ, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सोल्यूशन है, पॉजिटिव सोल्यूशन मतलब कि आप बुराई को भी ना फैलने दें, और उन लोगों के जिनको मसाइल हैं और वो सोशल मीडिया की हराम कमाई के बजाय हलाल कमाई से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर इस बारे में अगर आपके पास कोई हल है तो मुझे कमेंट में बताएं। तो ओवरऑल जो है, मैं यहाँ पर जो ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसमें फिर ये होता है कि अगर एक साथ हम 10,000 15,000 लोग जो है वो किसी भी ग्रुप को या गलत वीडियो को जब हम ब्लॉक करेंगे तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपको सोशल मीडिया पे दोबारा नहीं मिलेगी। ये मेरी तरफ से एक कोशिश है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से एक कोशिश है, शायद कि इस कोशिश को मैं कंटिन्यू करूँ, मैं अपनी तरफ से इसको कोशिश करता रहूँ। तो लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि एक बंदे की कोशिश से कुछ नहीं होता। तो आप लोग अगर इससे एग्री हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और उसको दूसरे नंबर पर जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अब वो क्या है, सपोज़ मैंने किसी एक फ़िक्स बंदे का एक यूट्यूब चैनल लिया, मैंने किसी एक बंदे का फेसबुक लिंक लिया, तो मैंने उसको क्या करवा दिया, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर मैंने मतलब हमने यही करना है कि हम ये करेंगे कि ये वीडियो नेक्स्ट टाइम हमें दिखाई ना दे। क्यों? ये हमारा राइट है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप भी वो करें, मेरे साथ भी वही करें जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहता कि आप मतलब मेरे साथ क्यों ना करें। अब ज़ाहिरी बात है, दो बड़ी ताकतें हैं, एक ताकत वो है जो अच्छाई वाली है और एक वो है जो बुराई वाली है। तो वहाँ से पता चलेगा कौन जो है वो ऊपर आ रहा है, कौन नीचे जा रहा है। तो इसके अलावा जो है हम सोशल मीडिया जो कि आज के दौर का बहुत बड़ा हथियार है, इंशाल्लाह हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे और इसको हम जितनी कोशिश हो सकती है, मैं इसमें कोई दावा नहीं करता, हम ज़रूर इसके ऊपर अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।